So ayun guys, tutorial tayo ngayon. Yung mga ito yung mga problema ng mga sniper, yung napuputol dito guys. Yung nandyan, napuputol. So ito yung technique ko guys. Di ba naputol yung dyan, yung clip, yung lock niya dyan. Tanggalin nyo lang yun guys. Kutsilyo pwede din. Tapos bubutasan nyo. Bubutasan nyo. Yung ganyan, pwede kahit anong pangbutas nyo eh. Yung sa akin kasi is soldering rod yung dyan. Pangbutas. Tapos lagyan nyo ng clip, body clip ng mga sniper. Yan lang guys, ganito yung itsura nyan, body clip. Yan. Yan. Tapos ang technique guys, ipapasok nyo lang dyan. Yan sa butas. Yan, ipapasok nyo lang dyan. Actually matanggal naman ito. Pasok nyo lang doon. Sample natin. So ganito lang guys. Ito yung bolt natin. So, lagyan natin ng ilaw para makita. Ito yung bolt natin. Siyempre guys, ito sa likod yun para mag-lock. Sa likod yan siya. Tapos ito sa harap. Pasok nyo lang guys ganito. Yan. Yun. Pasok tapos angat nyo lang pa taas. Yan. So ayan guys, papasok. Ganun lang yun guys. Ganyan lang, tapos iurong nyo lang doon. Iurong nyo lang doon. Ganyan lang yun guys, kabilis. Tanggalin natin. So tinuruan ko lang kayo paano ipasok. So sana may natutunan kayo guys. Tapos yung bolt pala nito guys, pwede kahit anong bolt. Yung gold bolts pwede din, or kahit itong stock natin, stock ng sniper, pwede din yan. Yan. So ayan lang guys, ilagay na natin. So ayan na guys, nakabit na natin. So ayan. Tapos yan guys, yung butas, yung binutas natin, dapat center to dalawa. Yun, pasok natin. Yan. So ayan na guys, tapos na. So actually guys, yung sa akin isa lang yan, naputol. So pinutol ko na yun sa kabila para pantay sila, dalawa. So lagyan natin sa kabila. So dito naman tayo sa kabila. Ganun pa rin. Ay, wait lang guys. So ito na guys, pasok natin, sentro siya. Hindi kasi sentro yung kanina eh. So ayun. Okay na guys, hindi na yan na-open. So ayun guys.